السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سأقدم لكم اليوم 30 عبارة بالفرنسية نستعملها في حياتنا اليومية. إذن سنقدمها بالعربية ومقابلها بالفرنسية. أول عبارة هي لا داعي للقلق. لا داعي للقلق يعني بلا ما تقلق. لا داعي للقلق بالفرنسية ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. لا داعي للقلق بالفرنسية ne t'inquiète pas. العبارة الثانية تعال معي. تعال معي أو تعالوا معي. En français, venez avec moi. إلا كنا نخاطبوا واحد الجماعة نقولوا venez avec moi. نخاطبوا واحد الشخص تعال معي هي viens avec moi. Viens avec moi. إلا كنتكلموا مع يعني بزاف ديال الناس نقول لهم venez avec moi. تعالوا معي. Venez avec moi. Alors, viens avec moi pour le singulier. Venez avec moi pour le pluriel. العبارة الموالية ماذا يعني. ماذا يعني. إذا شي واحد قال شي عبارة ما فهمتيهاش قول ماذا يعني. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que هي ماذا. Alors ça ici c'est avec A. كتكون c'est avec A il se prononce K ولكن باش نطقوها ça كنزيدوها واحد سيدي كتولي ça. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire هي ماذا يعني. Qu'est-ce que ça veut dire. العبارة الموالية لم أفهم. لم أفهم ما فهمتش. En français je ne comprends pas. Je ne comprends pas. لم أفهم هي je ne comprends pas. لم أفهم je ne comprends pas. نمر للعبارة الموالية هذا غير صحيح. هذا غير صحيح. هذا الشيء ما صحيحش. نقولوا ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Ou tout simplement c'est faux. Ce n'est pas vrai ou bien c'est faux. يعني جوج عبارات كلهم كنعبروا عليهم شي حاجة ما كانش صحيحة. خاطئة كنقولوا هذا غير صحيح. Ce n'est pas vrai ou bien c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. العبارة الموالية أنا لم أرى هذا من قبل. أنا لم أرى هذا من قبل ما سبقليش شفت هذا. Alors en français je n'ai jamais vu ça avant. Je n'ai jamais vu ça avant. Ici on a utilisé le verbe voir au passé composé. Je n'ai jamais vu ça avant. Alors le verbe voir يعني رأى كيتصرف مع l'auxiliaire avoir. Je n'ai jamais vu. Ou le participe passé vu. Ça يعني هذا avant قبل من قبل. Je n'ai jamais vu ça. هو مشهور جدا. هو مشهور جدا. شي واحد معروف بزاف نقولوا له il est très célèbre. Il est très célèbre. وإلا كان féminin هي مشهورة جدا غادي تغير لينا غير البرونون il غتنعوضوها ب elle. Elle est très célèbre. حتى l'adjectif ما غيتغيرش لأنه كينتهي ب e.
الجميع يعرفون ذلك. الجميع يعرفون ذلك. يعني كلشي كيعرف هكذا. Alors en français, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. هاد العبارة ديال tout le monde كنستعملوها إلا كنا غنقولوا الجميع. يعني كلشي. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Le sait, c'est le verbe savoir. يعني عرف ولا يعرف. Tout le monde le sait. الجميع يعرفون ذلك. Tout le monde le sait. العبارة الموالية إنها مكلفة جدا. إنها مكلفة جدا يعني ملي كنقولوا شي حاجة كتطلب لينا الفلوس بزاف يعني غالية. En français on dit c'est très cher. C'est très cher. très هي جدا. cher هي مكلفة ولا غالية ولا باهظة الثمن ولا كتطلب مصاريف كثيرة. نقولوا إنها مكلفة جدا. En français c'est très cher. C'est très cher. العبارة الموالية أنت محق. أنت محق أو لا أنت محقة بحال في الفرنسية ما كتغيرش. tu as raison. tu as raison. tu as raison كنقولها الفيمينين والماسكولين. tu as raison. أنت محق أو أنت محقة. شي واحد لا قال شي كلام صحيح كنقولوا له أنت محق. tu as raison. العبارة الموالية بالطبع. بالطبع ولا طبعا. بالطبع. alors كنقولها bien sûr. bien sûr en français. bien sûr. sur ici il y a un accent circonflexe sur la voyelle U. bien sûr. هي بالطبع ولا طبعا. العبارة الموالية شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. شي واحد أسدى لنا شي معروف ولا قدم لنا شي خدمة كنقولوا له شكرا جزيلا. Alors en français on dit merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup ou bien merci infiniment ou bien merci énormément. Alors هذه كلها عبارات كنعبروا عليها بالشكر أو je vous remercie beaucoup. Je vous remercie infiniment. شكرا جزيلا. merci beaucoup tout simplement. merci beaucoup. عبارة الشكر الفرنسية merci كنزيدوا لها beaucoup يعني جزيلا. إذا انتبهوا لطريقة كتابة beaucoup. Ici vous avez une lettre muette P. ne se prononce pas. ما كتنطقش كنكتبوها ما كنطقوهاش ما كنقولوش beaucoup. on dit beaucoup. merci beaucoup. العبارة الموالية عطلة سعيدة. عطلة سعيدة. bonnes vacances. bonnes vacances. bonne هنا خاصها اس حيت vacances pluriel. alors il faut faire l'accord. رحلة سعيدة. bon voyage. رحلة سعيدة ولا سفر سعيد كنعبروا عليها بالفرنسية bon voyage. شهية طيبة. إذا شي واحد غادي ياكل شي وجبة كنقولوا له bon appétit. bon appétit بالفرنسية bon appétit. العربية شهية طيبة bon appétit. bon appétit. On fait bien sûr la liaison. Bon, on ne dit pas bon appétit. Bon appétit. Bon appétit. فكرة جيدة. فكرة جيدة. alors كنعبروا عليها بالفرنسية bonne idée. bonne idée. idée هي الفكرة. bonne جيدة. bonne idée. سأغادر. سأغادر يعني غادي نمشي. سأغادر. alors je vais partir. je vais partir. سأغادر. je vais partir. أتمنى.
أتمنى. j'espère. j'espère. نقدروا نعبروا عليها حتى ب je souhaite. j'espère. accent grave. j'espère. أتمنى أن يكون كل شيء بخير. كنتمنى يكون كل شيء على ما يرام. En français, j'espère que tout va bien. j'espère. هنا استعملنا j'espère. j'espère que tout va bien. j'espère que tout va bien. العبارة الموالية أنا غير متأكد. أنا غير متأكد. Je ne suis pas sûr. الفرنسية. Je ne suis pas sûr. alors أنا غير متأكد إذا كان المتكلم مذكر نقولوا je ne suis pas sûr r à la fin. ولكن féminin مؤنث أنا غير متأكدة. sûr كنزيدوها e à la fin كتولي sûr avec e كتولي féminin. je ne suis pas sûr. العبارة الموالية كن حذرا أثناء القيادة. كن حذرا أثناء القيادة يعني رد بالك وانت كتسوق. اش نقولها بالفرنسية؟ fais attention en conduisant. fais attention هي كن حذرا رد بالك. fais attention توخى الحذر. fais attention en conduisant. en conduisant يعني وأنت تقود ولا أنت تسوق العربة ولا السيارة. أخرج من العمل في الساعة 7. أخرج. je sors du travail à 7 heures. sors c'est le verbe sortir. خرج. je sors du travail. le travail والعمل à 7 heures. 7 هي 7 heure هي الساعة. je sors du travail à 7 heures. je sors du travail à 7 heures. أضعت هاتفي. أضعت هاتفي يعني توضر لي التليفون ديالي. alors بالفرنسية j'ai perdu mon téléphone. j'ai perdu mon téléphone. on a utilisé le passé composé. le verbe perdre. perdre هي أضاع شي حاجة توضرات لك. j'ai perdu mon téléphone. العبارة الموالية ليس لدي الوقت الآن. شي واحد طلب منك تلعب معاه مثلا ولا تقول له ليس لدي الوقت الآن. je n'ai pas le temps maintenant. je n'ai pas le temps maintenant. je n'ai pas le temps هو الوقت. je n'ai pas le temps maintenant. maintenant هي الآن. je n'ai pas le temps maintenant. ليس لدي الوقت الآن. je n'ai pas le temps maintenant. العبارة الموالية من فضلك املأ هذه الاستمارة. تمشي لشي مدرسة ولا شي إدارة وكيعطوك واحد الاستمارة وكيقول لك عمرها. En français, on dit s'il vous plaît, remplissez ce formulaire. s'il vous plaît. s'il vous plaît يعني من فضلك ولا من فضلكم. remplissez ce formulaire. s'il vous plaît, remplissez ce formulaire. s'il vous plaît, remplissez ce formulaire. s'il vous plaît, remplissez ce formulaire. هل تمارس الرياضة؟ Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que هي هل. في نظري. في نظري أنا كيبان ليا في نظري. à mon avis. في نظري. à mon avis. à mon avis. في نظري à mon avis. أعتقد أن. أعتقد أن كيبان ليا ولا كنعتقد. أعتقد أن. je crois que. je crois que. je crois que. ابنك مهذب جدا يعني ولدك مربي مزيان. أدب مهذب. ابنك مهذب جدا. ton fils est très bien élevé. ton fils هي ابنك est très bien élevé.
ابنك ولا ابنك نفس العبارة ما كتغيرش en français. Ton fils est très bien élevé, très bien éduqué et très bien discipliné. Ton fils est très bien élevé. Ton fils est très bien élevé. إذن شكرا على المتابعة وإلى فرصة قادمة إن شاء الله.